palaya update. Thank you Lord. So, at least meron pang konti. Ngaya man gidahon te. Giligo niya asta kuan, asta. Asa udlot, asa bunga. Grabe ya papa. So update sa ating ampalaya. Yellow na. So harvest tayo today. Ano lang? 200 plus kilos. Grabe habulan guys, habulan sa oras. So yellow na. Let's see. At least meron pa naman. Konti-konti. May mga maliliit na bunga. Time check, alas 5. Nag-drench kami. Shout out ti Jukjuk, snacks mig langka. Tagaan mi papag nangka oh. Anli nangka. Baho kinig utot niya gabi Jukjuk pa. Asa singot. Wong nangka. So ito yung progress sa nagtanong kumusta yung ampalaya. So again, yellow na guys. Unti-unti, pero ito yung problema sa sobrang yellow. Ano pala, nag-spray tayo ng contact herbicides dito sa beds lang. Gamit yung dead shock. Tapos problema dito pag yellow. Maura gyapon mahal kayo. Daming malalagas na toy-toy. Kaya kunti lang yung harvest natin. At least meron pang sumusunod. Yellow na. Walay salig ko ato pa Short video. Ito yung update. Again, yellow na dyan sa baba. Yellow na. Hindi pa nasara. Pero may mga talbos sa bubong, sa dingding. Yellow na, manipis na yung dahon, sinalalanta. Ayan. So short video, palay update. Drench tayo. Triple 14 at 1620. Ratio 3 complete to 1620. Short video lang guys. Uwi na kami. Lipat pa ako doon sa bagong tanim. Mag-spray ako doon. God bless everyone. Na shout out ni Papa. Dinalhan kami ng nangka. Ay, tamis pa katong dako, katong gamay. Tiluan ni Mola. Ang nangka? Tong dako muli kay tamis kayo. Tamis na kita. Lord.